नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं एबी न्यूज। राम नाम की लहर में डूबा रामकृष्ण नगर शहर। पवित्र राम नवमी के अवसर पर धार्मिक आस्था और उत्सव के माहौल में पूरा रामकृष्ण नगर शहर गूंज उठा। पहली बार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की रामकृष्ण नगर जिला इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने एक नया इतिहास रच दिया। जैसे ही शाम ढली, रामकृष्ण नगर हिंदू मिलन मंदिर प्रांगण से भव्य शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। आकर्षक रोशनी और पुष्पों से सुसज्जित भारत माता और भगवान श्री राम की झांकियां इस शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण रहीं। हिंदू मिलन मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कदम तला पॉइंट होकर रामकृष्ण नगर शहर के नेताजी बाग में यह शोभायात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। हजारों श्रद्धालुओं की स्वस्फूर्त भागीदारी ने इस शोभायात्रा को एक विशाल जनसैलाब में बदल दिया। विशेष आकर्षण रहा राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के वेश में सजे युवा कलाकारों का जीवंत प्रदर्शन। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय और लोक नृत्य ने कार्यक्रम को और भी रंगीन और मनमोहक बना दिया। पहली बार इतने बड़े स्तर पर राम नवमी के आयोजन को लेकर आम लोगों में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिली। हर आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी ने रामकृष्ण नगर को मानो एक छोटी अयोध्या में परिवर्तित कर दिया। आयोजकों के अनुसार समाज में शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश फैलाना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। पहले ही वर्ष की अभूतपूर्व सफलता ने भविष्य में इस उत्सव को और भी भव्य रूप देने की प्रेरणा दी है। कुल मिलाकर भक्ति, संस्कृति और उत्सव का यह अद्भुत संगम रामकृष्ण नगर के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय जोड़ गया। रामकृष्ण नगर से हीरक बनिक की रिपोर्ट। आज 27 मार्च शुक्रवार रामनवमी उपलक्षे रामकृष्ण नगरे समजलाते रामकृष्ण टाउने আমরা প্রথমবারের মতো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যবস্থাপনায় এক বিশাল শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল আমাদের শ্রীরামের পূজা হয়েছিল রামকৃষ্ণ টাউন স্থিত হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে। তার এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের আমাদের বিশাল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রার আমাদের যে শোভাযাত্রা হয়েছিল সেটি সাধারণ শোভাযাত্রা নয়। এই শোভাযাত্রাটি হলো রামকৃষ্ণ সমজেলার একটি হিন্দু শক্তির ঐক্যের শক্তি তথা হিন্দু শক্তি প্রদর্শন, যার আজকে কার্যক্রমটি রামকৃষ্ণনগর হিন্দু মিলন মন্দির হয়েছে। বিকাল 4টার সময় শুভারম্ভ হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে রাতভর প্রদীপ দেওয়া আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ণচন্দ্র মন্ডলের মাধ্যমে প্রদীপ প্রদান হয়। তারপর আমরা সন্ধ্যা 6 ঘটিকায় আমাদের হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে আমাদের প্রভু শ্রী রামচন্দ্র ভারত মাতার একটি ট্যাবলো নিয়ে আমরা একটি বিশাল শোভাযাত্রা রামকৃষ্ণ টাউন পরিক্রমা করে নেতাজি বাগে সমাপ্ত হয়। আজ আমরা এই যে বিশাল আয়োজন সেটা রামকৃষ্ণ জেলা বজরং দল তথা রামকৃষ্ণ টাউনের যারা আমরা সনাতনী যুবকরা আছি তারা আমরা কঠিন পরিশ্রমের ফলে আজকের এই প্রথমবারের মতো রামকৃষ্ণ সমজেলাতে এমন একটি ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা হয়েছে। আমরা আশাবাদী এরকম আমরা আগামী বছরও সকলের সহযোগিতা ও সাহায্যে আগামী বছরও আমরা এই রাম পূজার মাধ্যমে হিন্দু শক্তি প্রদর্শন করব। আর এটি আমরা আশাবাদী ও এই শোভাযাত্রার বলে আমাদের হিন্দু যে শক্তি ও ঐক্য আমরা বছরের পর বছর তা আমরা নিরন্তর চালিয়ে যাব। জয় শ্রীরাম।